So we're kind of feeding this bird. Here she comes. Sige na, pigeon. Paaka na na. Nauwaw pa, oh. Uy. Sa mga katagay, diha, me. Diha, me. Diha na siya, me. Diha na, me. Tungod, me. Sana. Uy, tanga-tanga. You want... Wait. Tara. Papaya. Hindi ka di para itong isa? Come on. Eat it, birdie. Oh my gosh. Why won't you take it? It's a papaya. So this was the bird that took our food before. There she goes. Good job. Oh, nanapod siya. Balik na sad siya. Jesus Christ. Come on. Tora, dako kayo dito. Ay, there. No. Sumuna, eh? Seriously? Kanina ipakita. Everyone. So there's that, I think it's a crow. I'll zoom it in. It's eating the papaya there, if you can see it. I'm not sure if you can see it, but it's... Hold on one sec. Asa na? Asa man? Sige, kuha na. Huwag na siya ganang imuha, bigay ko. Come on. Wey! Na, wak man siya ni kaon. Oh. Di siya kita na papaya, wak siya. Oh, nanami. Hindi siya. Dead ma'am. Saan man nga bird, eh? So, di ka healthy hon nga bird. Kaya di makamukhaon. Uy, crow! Crow man na, di ba? Kana. Yeah, take it. Jesus. Asa ka? Papaya. Gusto. Ay! Yes! Go! Ay, gikaon na niya. Kiri. Kana, there. Oh my. Weird. Lagi na siya mo. Nanawag siya, friends. Inya, we talking to the baterya na kami. Dato yung pawit ko hindi. Dato lalak manan baterya. Lagi. Ang kita lang baterya sa pinasok ko tanti string na.